अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद सबक नंबर 6। इस सबक का टॉपिक है बारीक हुरूफ। इससे पहले हम पिछले असबाक के थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं, हमें समझ आ जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा है। हमने जाना कि अरबी में हुरूफ तहज्जी 29 हैं, जिनमें से 7 हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। ख, सौद, दौद, तो, क़ाफ। 3 हुरूफ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, अलिफ, लाम, रा। और 19 हुरूफ हमेशा ही बारीक पढ़े जाते हैं। टोटल 29 हैं। 7 मोटे हरूफ हैं, 3 कंडीशनल हैं यानी कभी बारीक और कभी मोटे, बाकी 19 बिल्कुल बारीक पढ़े जाते हैं। बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये जो हुरूफ तहज्जी की तकसीम है, कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले, मोटे पढ़े जाने वाले और बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ कौन कौन से हैं, ये नक्शा हमने अपने ज़हन में रखना है। अगर हम मोटे हरूफ पढ़ लें और बारीक और कभी मोटे पढ़े जाने वाले जो कंडीशनल 3 हरूफ हैं, अलिफ, लाम, रा, इनको अपने ज़हन में रख लें, इन 10 हरूफ को अपने ज़हन में रखें, तो बाकी जो 19 हैं वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ब खुद ही हमें फिर माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये मोटे हरूफ में से भी नहीं है, ये कंडीशनल में से भी नहीं है, तो ये बारीक पढ़ना है। तो ये नक्शा हमें याद रखना है और अपने दिमाग में रखना है। हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ अपने ज़हन में इस तरह रखने हैं कि जब हम नमाज और कुरान पढ़ें तो हमें याद आ जाए कि ये मोटा हर्फ है, इसे मोटा पढ़ना है। इसी तरह कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का ख्याल रखना है और इसी तरह बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का ख्याल रखना है। तो आगे अब हम नमाज स्टार्ट करते हैं तजवीद के साथ, यानी जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं उनको फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है सुब्हानकल्लाहुम्मा। इस पूरे जुमले में अल्लाह जो लफ्ज़ जलाला है, कलाम मोटा पढ़ा जाएगा। क्यों मोटा पढ़ा जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाम लफ्ज़ जलाला अल्लाह और अल्लाहुम्मा में पुर पढ़ा जाता है अगर उससे पीछे आने वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो। यहाँ पर ज़बर है तो यहाँ हम इसको पुर पढ़ेंगे, और इससे पीछे सुब बा पर कलकला होगा और हुम्मा में मीम शद्दत पर हुन्ना भी होगा। ये कुछ चीज़ें हमने भी नहीं पढ़ी। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि मोटे हरूफ कौन से पढ़ने हैं और बारीक कौन से पढ़ने हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। देखिए वाव और वाव है, बा है, हा, मीम, दाल, कैफ, ये सब बारीक हरूफ हैं, यानी ना तो इनमें कोई मोटा हर्फ है साथ और ना ही कंडीशनल हरूफ है इनमें। व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, व तबारकस्मुका, व तबारकस्मुका। रॉ, यहाँ पर रॉ के ऊपर हरकत है, इसलिए रॉ को हमने मोटा पढ़ना है। ये कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हर्फ में आती है। जब रॉ के ऊपर कोई हरकत हो यानी ज़बर या पेश तो रॉ मोटी पढ़ी जाती है, तो इसलिए हमने तबा रॉ को पुर पढ़ा है। व तआला जद्दुका, इसमें क्या है, कोई भी मोटा हर्फ नहीं है। ला इलाहा गैरुक, गैन मोटे हरूफ में आता है और रॉ कंडीशनल, इसके ऊपर हरकत है तो इसको पुर पढ़ना है यानी मोटा पढ़ना है। इसको हमने रुक नहीं कहना, रुक, यानी रॉ को पुर पढ़ना है। और गैन जो है इसको भी हमने यहाँ पर मोटा पढ़ना है।
اس کے علاوہ لا اور الہ میں کوئی بھی پورٹ پڑھا جانے والا حرف نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم رجیم 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 الرجیم، اور را دونوں موٹے پڑے جائیں گے۔ اب تسمیہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمن اور الرحیم کی جو را ہے یہ دونوں کو پر پڑھیں گے۔ نیکسٹ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اس میں کیا ہے، صرف رب کی را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ للہ میں لفظ جلالہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ لام سے جو پیچھے حرف ہم ملا رہے ہیں لفظ جلالہ کے ساتھ، کہ لام کے ساتھ جو حرف ملا رہے ہیں اس پہ زبر یا پیش ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، لیکن یہاں پر زیر ہے، یعنی پہلے لام کے نیچے زیر ہے جو آگے لفظ جلالہ کے لام کے ساتھ جوڑ رہی ہے، ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر للہ نہیں کہیں گے، للہ ہی کہیں گے، یعنی باریک پڑھیں گے۔ اور رب را، ٹھیک ہے، رب العالمین۔ نیکسٹ ہے الرحمن الرحیم، یہاں دونوں جگہوں پہ را پر پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین، یہاں کوئی حرف بھی موٹا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب باریک حروف ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، الصراط، یہ اس میں صاد را طا، الف بھی، را کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی، کیونکہ الف کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ اگر موٹے حرف کے بعد آ رہا ہے تو موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہے، را موٹی ہوگی تو الف بھی آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ موٹا ہو جائے گا۔ اور صاد طا تو ویسے ہی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اس طرح سے یہاں پر صراط المستقیم، مستقیم، قاف بھی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کو کم موٹا پڑھا جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں بھی اگین وہی صاد را طا، غیر المغضوب، مغضوب ضاد، اور غین، علیہم، اس میں کوئی حرف موٹا نہیں ہے، علیہم میں ولا الضالین، ضالین، اس میں بس ضاد کو موٹا پڑھیں گے۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سارے حروف ذہن نشین کر لینے ہیں کہ کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کون سے باریک، اور کون سے کبھی موٹے اور کبھی باریک، ان سب کو ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھنا ہے اور نماز پڑھتے وقت ہر حرف پر غور کرنا ہے۔ یہ کوئی ون ڈے گیم نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ کو ڈیلی اس کی پریکٹس کرنا پڑے گی، اور انشاءاللہ پریکٹس پر بھی لیکچرز آئیں گے، آپ ان کو سنیں، ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، تو آپ خود سے اس کی اپنی جو رولز ہیں تجوید کے وہ سب بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔